Ang challenge natin ngayon ay shoot the coin challenge, okay? Okay! Bali, meron kayong tatlong try. Tigti 300. Ang panalo kada pa-shoot ninyo, okay? Bali 900 pag na-shoot nyo lahat yan. Go! Okay, pwedeng malapit lang, okay lang. wala. Next! wala. Next. Uy! 300 na agad, 300. Husay. 300. Panis! 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 900. Ah, 900 ah. Next. Okay, kahit medyo malapit lang, okay lang. Yun! Sayang. Uy! 300. Uy! 300, okay. Bigyan mo nga, 300. Next. Ah, JB, go! Hey! Just give me money. Ay, wala. Oh, sineryoso. 600. Next. Uy! Taas masyado, taas. Hoy, 300. Hoy, 300, galing. Ah, at least 300 oh. 300 oh. Next. Go na. Uy! Uy! 600, okay. Paano yan? Ah, next. Ewan ko sa kanya. Paano ba? Ah, next. Next. Buha mo pa kasi. Tinuruan. Go! Naka 300 pa. Ah, 300 oh. Next. Uy, sayang. Uy, 300. Galing ah. Uy, 300. At least may 300. Ah, 300. Next. Sino sunod? Ikaw, Angel. Hindi, kahit medyo malapit, wag lang lalagpas yung kamay. Uy, sayang. Ay, masimut. Uy, nakabul. Uy, nakabul pa. Ang galing magpashoot ni Angel, laging lang laging nakakashoot. Next. Okay. Next. Go! Ah, wala pa pala. Ay, tatlo nga pala. Ah, wala. Next. Ikaw, heart. Uy! 300. Uy! 300 agad. Galing. No. Uy! Sapa. Nalaglag wala. Nalaglag ah. Sayang nalaglag. Pasok. Uy. Galing. Pasok ba yun? Pasok? Oh, isa. Hindi makita rito. Sala eh. Dito eh. Sala eh. Joke lang. Next. Next na. Okay, go. Uy, hintik na. Uy, sayang. Pinagay siya. Next one. Next. Uy, sayang. Uy, binigla. Sayang. Next. Uy. Sayang. Binago. Uy, pumasok. Isa pa. Dapat pala, ginanong ko na lang. 600. Ah, 600. Oh. Galing ah. Next. Uy, ang galing oh. Sinisipat oh, parang Jolen lang oh. Uy! Dalawa na. Ulo. Perfect. Ang galing mo naman. Ah, 900. Ang galing ah. Next.
Next. Last na, kay Nala. Go! Uy, nang isa na naman. Paada mo, pinalo si Sarah. 2 down. Wow. 2 down. Uy, isa. 300. Oh, wait lang ah. Bye-bye. 300 ah. Bye-bye!